Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of discrete mathematics. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काउंटिंग थ्योरी के बारे में. So let's start. In daily lives, many a times one need to find out the number of all possible outcome for a series of events. काउंटिंग थ्योरी में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो डेली रोज़मर्रा के बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे होते हैं उनको करने के कितने पॉसिबल तरीके हों हमारे पास, उसको हम काउंटिंग थ्योरी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास जो है वो 10 रुपए का एक नोट है तो उसको मैं कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो ख़र्च कर सकती हूँ. सो द मोस्ट कॉमन वे इज़ कि मैं पाँच पाँच की दो चीज़ें ख़रीद लूँ. ठीक है. द सेकंड वन इज़ कि मे बी मैं 2 रुपये की जो है वो एक बबल गम जो है वो लूँ और इसी तरीके से मैं दो दो की करती 5 बबल गम्स मेरे पास आ जाएंगी. ठीक है. तो मेरे 10 रुपीज़ जो है वो स्पेंड हो जाएंगे. एंड द थर्ड वे इज़ कि मैं 1 रुपये की जो है वो कोई चीज़ लूँ और इस तरीके से मैं अपने 10 रुपये खर्च कर दूँ. ठीक है. तो बेसिकली मकसद आपको बताने का ये है कि 10 रुपये को खर्च करने के मेरे पास कितने तरीके, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसको हम कैलकुलेट करते हैं वाया काउंटिंग थ्योरी. जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ये बहुत ही माइन्यूट एग्जांपल है, बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है. जब हम मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मिलियन ट्रिलियंस में बात जा रही होती, तो वहाँ पे यूँ ओरल मैथ्स के थ्रू हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते कि 10 रुपये की वहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं हो रही होती, वहाँ पे मिलियंस और ट्रिलियंस की कैलकुलेशंस हो रही होती हैं. तो इसलिए जो तरीक़ाकार, ये जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज़ नोन एज काउंटिंग थ्योरी. ठीक है. सो काउंटिंग थ्योरी में हमारे पास दो तरह के रूल्स आते हैं, द रूल ऑफ सम एंड द रूल ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रूल ऑफ सम क्या है और रूल ऑफ प्रोडक्ट क्या है. सबसे पहले रूल ऑफ सम की आपको डेफिनेशन बताती हूँ. If a sequence of tasks T1, T2 up till Tm can be done in W1, W2 till Wm ways. अच्छा देखो, अगर मेरे पास कुछ टास्क हैं, कुछ नंबर ऑफ़ टास्क हैं, टोटल नंबर ऑफ़ टास्क नहीं बताया उन्होंने, इसलिए उन्होंने T1, T2 अप टिल Tm हम जब तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई एग्जैक्ट जो है वो नंबर नहीं आता, राइट. डॉट 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 डाल के Tn या Tm. ठीक है. और इसी तरीके से वो बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ टास्क हैं, टास्क का नंबर नहीं बताया, उसको करने के कुछ तरीके हैं, कुछ वेज़ हैं, पॉसिबल वेज़ हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज़ भी उन्होंने नहीं बताया, इसलिए उन्होंने W1, W2 टिल Wn जो उसका है वो डोनेट किया है रिस्पेक्टिवली. उसके बाद है द कंडीशन इज़ दैट नो टास्क कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, कि एक वक्त में एक टास्क परफॉर्म होना है, कोई भी दो टास्क जो है वो इकट्ठे परफॉर्म नहीं हो सकते. देन द नंबर ऑफ़ वेज टू डू वन ऑफ दीज टास्क इज़, फिर इनको टास्क को परफॉर्म करने का एक जो उसके बाद अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हमारे पास कितने वेज़ हैं इन टास्क को परफॉर्म करने के, तो हम इन सब को जो है वो ऐड कर देंगे. ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो मेरे पास है, मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल आज का दिन स्टार्ट हुआ है, टुडे इज़ बेसिकली सैटरडे. तो मैंने मेरे माइंड के अंदर ये है कि मैंने आज फॉर एग्ज़ाम्पल कितने टास्क परफॉर्म करने हैं. आज मैंने 10 टास्क परफॉर्म करने हैं, मैंने लेक्चर्स देने हैं, मैंने जो है वो ग्रॉसरी लेने जाना है, मैंने अपने घर के डेली हाउस होल्ड्स वाले काम करने हैं, मैंने कुकिंग करनी है एंड सो ऑन. ठीक है. तो मैंने इन टोटल जो है वो 10 काम करने हैं. ठीक है. अगर मैं अपने मैं देखना चाहूँ कि मैं कितने बेसिकली काम करने हैं आज, कितने पॉसिबल वेज़ में मैं कर सकती हूँ, तो मेरे पर टास्क जो है वो साथ कंडीशन ये दी हुई है कि साइमल्टेनियसली कोई काम परफॉर्म नहीं होना चाहिए, यानी कोई दो काम जो है वो इकट्ठे परफॉर्म नहीं हो सकते. तो फिर मैं काउंट करने की कोशिश करूँगी कि यस मैं ऐसा करती हूँ. मॉर्निंग में जो है वो मैं अपना एक काम कर लेती हूँ, आफ्टरनून में मैं सेकंड कर लूँगी, अराउंड 3 to 4 जो है वो मैं अपना थर्ड कर लूँगी, फिर मैं मगरिब के वक्त अपना फोर्थ, और फिर मैं अपने रात के वक्त जो है वो लेक्चर्स वाला काम कर लूँगी. और इस तरीके से मैं सारे काउंट करते करते मुझे पता चलेगा कि मैंने अपने कितने टोटल काम जो है वो
کمپلیٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسکلی دا رول آف سم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ٹاسک موجود ہوتے ہیں آپ ان سب کو ایڈ کر لیتے ہو, کیونکہ اٹ از اے رول آف سم. جب آپ ان سب کو ایڈ کر لیتے ہو تو آپ کے پاس ٹوٹل آ جاتا ہے. اس چیز پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اٹ از ویری سمپل. تو یہ رول آف پروڈکٹ ڈسکس کرنے کے بعد جب میں ایگزامپل ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ تو آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ بیسکلی کیا بات ہو رہی ہے. اٹ از ریئلی سمپل. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں دا رول آف پروڈکٹ اف اے سیکوینس آف ٹاسک T1 T2. اچھا, رول آف پروڈکٹ سے پہلے رول آف پروڈکٹ کو اسکپ کرتے ہوئے میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایگزامپل پہ جمپ ان کرتی ہوں تاکہ چیزیں جو ہے وہ کنفیوزنگ نہ ہوں. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل کوشچن ہمارے پاس اگر ایک کوشچن ہے اے بوائے لیوز ایٹ ایکس. ایک بوائے ہے جس کا نام اے ہے اور وہ ایکس پلیس کے اوپر جو ہے وہ ریزائڈ کر رہا ہے, اس کی ریزیڈنسی کہاں ہے اے پہ, اینڈ وانٹس ٹو گو ٹو اسکول ایٹ زی, اور اگر وہ جانا چاہتا ہے اسکول جو کہ کس جگہ پہ ہے زی پہ. اچھا, بوائے کا نام کیا ہے اے, رہتا کہاں پہ ہے ایکس, اور جانا کہاں پہ اسکول کہاں پہ اس کا زی پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ فرام ہز ہوم ایکس ہیز ٹو بی فرسٹ ریچ وائی اینڈ دین وائی ٹو زی. He may go X to Y by either three bus routes or two train routes. From there, he can either choose four bus routes or five train routes to reach to Z. How many ways are there to go to X to Y? وہ بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو نام کیا ہے اسٹوڈنٹ کا اے, رہتا کہاں پہ وہ ایکس, جانا اس نے کہاں پہ زی پہ, اور زی تک پہنچنے کے لیے اس کو وائی سے ہو کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, وائی پلیس سے اس کو ہو کے جانا پڑے گا. تو اس کے پاس جو پاسبل ویز ہے ایکس سے وائی اور وائی سے زی جانے کے, وہ یہ طریقے ہیں کہ ایکس سے وائی تک پہنچنے کے لیے اس کو 3 بس روٹس لینے پڑیں گے اور 2 ٹرین روٹس لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اور فرام دیئر یعنی کہ وائی پہ پہنچنے کے بعد واٹ ہی ہیو ٹو ڈو از ہی ہیز ٹو چوز 4 بس روٹس اینڈ 5 ٹرین روٹس ٹو ریچ زی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ وائی پہ پہنچنے کے بعد اس کو 4 بس روٹس یعنی 4 اس کو بسیں بدلنی پڑیں گی اور 5 اس کو ٹرینس بدلنی پڑیں گی, اور وہ پہنچ جائے گا زی کے اوپر. تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ویز ہیں کہ وہ ایکس سے زی تک پہنچے. سلیوشن, فرام ایکس ٹو وائی ہی کین گو ان 3 + 2 = 5 ways. اگر ہم رولز آف سم دیکھی جائے تو ایکس سے وائی پہنچنے کا کیا طریقہ ہے 3, اس کی یہاں پہ دیکھیں کیلکولیشنز کیا گیون تھی. ایکس سے وائی پہ جانے کے لیے 3 بس روٹس اور 2 ٹرین روٹس چاہیے تھے, تو اسے 3 + 2 = 5, اور وائی سے زی کے لیے اس کو 4 بس روٹس اینڈ 5 ٹرین روٹس, اور 4 + 5 = 9. ٹھیک ہے, so hence from X to Y he can go to 5 into 9 = 45 ways. That is rule of product.